অ্যাকচুয়ালি ভিডিও শ্যুট করছিলাম, বাট 1 ঘন্টা আগে হঠাৎ করে দেখি সালমান খানের নেক্সট যে মুভিটা আসছে সেটার নাম হচ্ছে সিকান্দার, সেটার ট্রেলার বেরিয়েছে। গত কয়েক মাস আগে সেটা টিজার বেরিয়েছিল, তো টিজারে তো তেমন কিছু বোঝা যায়নি। আর তবে পরে যখন ট্রেলার যখন অ্যানাউন্সমেন্ট হয়, তো সেটা অ্যাকচুয়ালি 22 তারিখ, মানে যেদিন আইপিএল শুরু হয়েছে, মানে অ্যাকচুয়ালি কালকে ট্রেলারটা রিলিজ হওয়ার কথা ছিল, বাট সামহাও কোনো কারণে হয়তো সেটা তখন রিলিজ করেনি, তাই ট্রেলারটা আজকে রিলিজ হলো। তো একবার ট্রেলারটা একবার দেখে নিই, তারপরে এর ব্যাপারে কথা বলছি। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग हैं। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। राजकोट का राजा है वो। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब, बट आई लाइक संजय। हाँ, I like you. ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ साहसी कभी देखा ही नहीं। आ रहा हूँ मुंबई। किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख कैसा लग रहा है? किधर है आपका ड्रम? डर डम। टैक्सी की कीमत नहीं, किराया। मैडम, जहाँ से हम आते हैं 6000 क्या 60,000 पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, 6000 बार। I love you, Santa uncle. बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। अब कहाँ तक की पढ़ी हैं? सीए टॉप किया है चेन्नई से। मतलब आप नौकरी नहीं, नौकरी आपको ढूंढ रही होगी। मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया। मैं उन तीनों को काट के रख दूंगा। अब तक जो आपने किया है वो मेरे लिए किया है, अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है। मैं हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए हैं, नेता और अभिनेता भी। Nobody's above the law. इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में हर दिल का वो एक दिलावर जाने जिगर, वो है कौन सिकंदर। अलग जाओ भाई, गंगा में डुबकी मार लो, वरना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। आजा रे बदला जा। নাইস। তো আমার ঠিকঠাকই, মানে তেমন কিছু আহামরি কিছু না, তবে আমার দুটো জিনিস আমার একটু এর আগে সালমান খানের জয় হো বলে একটা মুভি বেরিয়েছিল, যেটা তোমরা সবাই জানো, আর ওয়ান্টেড বেরিয়েছিল। তো সেই রকম দুটোর কম্বিনেশনে এটা আমার লাগছে যে একটু ওরকম টাইপের। হ্যাঁ, বাট এটার যে কালার কম্বিনেশন যেটা দিয়েছে, যখন কোনো ডান্সের শ্যুট হচ্ছে বা কোনো স্লো মোশনে কোনো অ্যাকশন শ্যুট, সেই কালার কম্বিনেশনটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আর এই যেই স্লো মোশনে যেই অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলো যেই স্লো মোশনে দিয়েছে, আমি আশা করব অ্যাকচুয়াল পুরো মুভিতে যেন সেরকমই যেন থাকে। কারণ অনেক সময় হয় ট্রেলারে আমরা যেইটা দেখি শুধুমাত্র সেইটাই মুভিতে থাকে, এছাড়া আদার্স কিছু থাকে না।
তো সেটা যেন না হয়, মানে এখন তো জানি না মানে কেমন হবে বা না হবে, তার জন্য আমাদের 30 তারিখ পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হবে। তো 30 তারিখের পরেই সেটা বোঝা যাবে যে মুভিটা কেমন হয়েছে। আর তোমাদের এই ট্রেলারটা দেখে কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানিও। অ্যাকচুয়ালি আচমকা হঠাৎ করে বেরিয়েছে, কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট এরকম হয়নি, আমিও মানে জাস্ট সারপ্রাইজ হয়ে গেছি। তো তোমরা দেখে বলো যে তোমাদের কেমন লাগলো। তাহলে এখানেই শেষ করছি ভিডিওটাকে, দেখা হচ্ছে তাহলে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং, বাই।